sɔrɔ ka wele ka fara denmuso wele ko wele a sera kelen kɔnɔ foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma hukumu kɔnɔna na an tun bɛ babu min kan o de ye sinji cogo ye alhamdulilayi an bɛ ala fo ala barikada ala ka sinji ma ala kan kanu ɲɔgɔn na ala ka ni musazi yɛrɛ la ala ka denbaya n'a ka kabila bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ sa an ka bisigi kɔnɔna na sa an balimakɛ dɔ kɔni ɲininkali ka ɲɛsin musa sɔrɔ tarawele ma ale kɔni y'a yira n na k'a fɔ maa min bɛ ka baara bɛɛ ye ɲumanya ye balima ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sinji ye o kɔni ka laɲini bɛ ye aw bɛ se ka ɲɔgɔn bɛn cogo min ka hɛrɛ bɛ tama di bani ma nka ma se k'a dɔn k'i sera nin fɛn min b'ale yɛrɛ tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la ayi musa i bɛ se ka an balimakɛ in sɔrɔ bi la ni sira jumɛn ye. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين ambe Allah taala tando ka barkada ka wale nyumando an seko de majrala o kofe amban kalfa o masabaina sabula ati kalfatien o kofe am sollike dan fewna son herama ka no Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi ambe Allah taala deli alaka an nafana horoma e jien an lahara ambe Allah taala deli limanya an sutrani gardiga nyuma alaka di anam bade islam o bela jelema ame Allah taala dele anga hamina ko dogolew ana banino alaka sababu nyumande amawla ame Allah taala dele jamana alaka madaherala alaka kishidi faso dembema Allah kana shito janfala alaka nan to namarala alaka nan malo jena alaka nan malo lahara alaka nan malo bagablana Allah kan kanu to nyugona alaka fun nyugon ko alaka anga kafula ba jannatul firdaus kono alako kanye alakra horoma kama salatu baraka kama salli ala Muhammad wala alhamdulillahi rabbil alamin an balman aka ɲiningali kaɲi kosɛbɛ n'o de mami ebe ɲumanya kɛ i balimaw ye i be ɲumanya kɛ i sinjiw ye nga u t'a sara ɲumana wala an y'a jira an ka sigida tɛmɛnen na k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam cɛ dɔ nana ma a ye kumakan kelen fɔ alakira ye a ko i k'a dɔn ala ka ciba ne be ɲumanya kɛ n balima dɔw ye ani masurunyamɔgɔ dɔw nga u b'a sara n ye juguman de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko i be lahalaya min na n'a y'a sɔrɔ i y'a fɔ togo la k'a fɔ a be togo min na o kuma to i ka lahalaya la i k'a dɔn a b'i komi e be ka o ladumuni bugunjɛ kalaman de la o kuma maa o maa ni e be ka ɲumanya kɛ i balimaw ye o tɛ k'a sara i ye e ka muɲu i ka sabali i ka ko in di Allah taala ma o kuma ala kɛra ko i k'a dɔn Allah taala tɛna i balima ninnu dɛmɛ i ka togoya si la nga e be ɲumanya min k'u ye a b'i komi u sen be bugunjɛ kalaman de la u tɛ lafiya ni a ye togoya si la o kuma i ka kɔntine i ka ɲumanya fɛ i kana fɔ k'i be balimaw ka juguya lajɛ walima i b'u ka bɛnzɛngɔniya lajɛ walima i b'u ka dabaliw lajɛ la i kan'o lajɛ e k'i ɲɛsin i ka ɲumanya ma o de la kodɔnnaw ko ten maa min ni e be boli la n'i ko i b'i kɔfilɛ n'i ma kɔlɔsi i ka boli be tiɲɛ i bolo o kuma an bɛ Allah taala de deli ala ka an kɛ ɲumankɛlaw ye an bɛ Allah taala deli ala ka an ka laɲiniw sabati wasa ani kɔrɔta ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o k'an ye ala kira hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala Muhammad wala alhamdulillahi rabbil alamin an ka bi sigida an bɛna boli Abubakar Siddiq radiyallahu anhu an bɛna boli ale de ka kisaw kan bi wala an bɛ Allah taala deli an bɛ min fɔ Abubakar ka kisa la Allah taala ka ani sababa bɛɛ an bɛ ala deli ala k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ka wasa ni kɔrɔta di an bɛɛ lajɛlen ma o de la Abubakar ka kisa a bɛ an ladɔnniya nin cɛ in fɛnɛ ka ɲiningali la tugun ni ka jidili kɛ an kan sabula Abubakar Siddiq a tɛnɛmuso den dɔ tun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Masta i k'a dɔn Abubakar de kun jɔlen don
n'a ka dumuni ye a ka balo a ka donfini foyi tɛ kɛ cɛ in ka so ni Abubakar tɛ nga o cɛ in de ye jɛnɛya nkalon da an ba Aisha la o kuma Abubakar y'a kale ko ale tɛna ɲumanya kɛ cɛ in ye tugun Allah Ta'ala ko Abubakar ma a ko o kuma Abubakar e t'a fɛ ni Ala ka yafa i yɛrɛ ma wa yala e bɛ se k'a fɔ fiɲɛ tɛ e Abubakar ni ne ni Ala ni ɲɔgɔn cɛ o kuma o yɔrɔ bɛɛ Abubakar a y'a ka kaleli kɛfara bɔ ni ka tila ka ɲumanya kɛ cɛ min jidilen don ka tɛmɛ kɔrɔlen kan nin b'a jira an na k'a fɔ ni maa ye juguya ta ka i sɛgɛrɛ a ye bɛnzɛnkɔniya ta ka i sɛgɛrɛ a y'i ka ɲuman nangaro o kuma i kana fɔ k'i bɛ ɲuman in jɔ sabula an balimakɛ in ale balimaw ye min k'a la an b'a fɔ k'a man jugu dɛ nga a tɛ Abubakar ta bɔ dɛ u ma jɛnɛya nkalon da a la u ma jɛnɛya nkalon da a den na Abubakar denmuso bɛ Alakira de kun danfɛnw na sɔn hɛrɛ ma ni e ye jɛnɛya nkalon da o la est-ce que fɛn bɛ min ka bon ka tɛmɛ o kan wa nga Allah Ta'ala ko Abubakar ma a kana ɲuman in tigɛ o kuma a k'a ka kaleli kɛfara bɔ a ka tɛmɛ n'a ka ɲuman ye sabula n'i bɛ ɲuman kɛ Ala kama ka ban i kana danfɛnw lajɛ tugun e bɛ k'a kɛ Ala min kama ni Ala y'a dɔn e ye ka ban mɔgɔw to yen mɔgɔw ka tɛmɛ n'u ta ye o kuma an bɛ Allah Ta'ala deli Ala kana an kɛ fitiriwalew ye an bɛ Allah Ta'ala deli maaw ka juguya n'u ka ɲuman dɔnbaliya o kana an ka ɲumankɛw tiɲɛ an bolo o de la an bɛ Allah Ta'ala tando ka Allah Ta'ala barika da min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen daba ma ye an bɛ seereya k'a fɔ masi tɛ yen fɔ n'a kɛra Allah Ta'ala kelen pe ye an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah Ta'ala ka jɔn don a ka ciden don o kuma yan'an ka don walan kɔnɔ aja kurutum an bɛ o masa in deli a ka nɛnkun di an ma nɛnkun min n'o bɛ se ka Allah Ta'ala ka nɛɛmaw barikada a ka dusukun di an ma dusukun min n'o bɛ se ka Allah Ta'ala ka nɛɛmaw kosuma an bɛ Allah Ta'ala deli a ka farikolo di an ma farikolo min n'a sabalilen don Ala ka lajarabili kow kɔrɔ o de la nin bɛ hakili jigin Ala ka jɔnba dɔ la jɔn ale de kun kelen bɛ dugu balo dugu bɛɛ a kelen de b'a balo fi sabilillah nga lajarabili nana a nana dɛsɛ dugu balo la k'a kɛ kabila ye a nana dɛsɛ kabila balo la k'a kɛ du ye a nana dɛsɛ du balo la k'a kɛ a yɛrɛ n'a muso n'a denw a nana dɛsɛ o fɛnɛ na o kuma fɔ ka na dɛsɛ a yɛrɛ kelen pe bɛ min don a da kɔnɔ o de la an lamɛnlikɛ jamakulu Allah Ta'ala bɔyɔrɔ ka ca dɛ Ala bɔyɔrɔ ka ca cɛ in nana mun kɛ a y'a cɛsiri o kuma ale bɛna taa Allah Ta'ala wele kungo kɔnɔ walisa a bɛ lahalaya kɔrɔ min na o ka segin a ma a taara kungo kɔnɔ a ye tu dɔ ye a bɛ ka gɛrɛ tu in na a bɛ ka mankan dɔ mɛn a t'a faamuya a bɛ ka gɛrɛ dɔɔni dɔɔni kabini a tɛ mankan faamu a bɛ ka mankan faamu fo ka n'a kɛ a ye gɛrɛla tu in na a bɛ ka kumakan in yɛrɛ mɛn ka fɛrɛ kumakan in bɛ ka mun fɔ kumakan in bɛ k'a fɔ alhamdulillahi alladhi afani ala kathirin mimman ibtala bihi kathiran min khalqi wa sallallahu ala Muhammad kumakan in bɛ k'a fɔ tanu bɛ masa ye masa min ye ne lafiya
ka tɛmɛ a ka danfɛn sɔn caman kan a ye danfɛn minnu lajarabi ala ka nɛɛma kɛ Muhamad kan cɛ in gɛrɛla a y'a kun don tu kɔnɔ a ɲɛ b'a la cɛ min bɛ ka nin kumakan in fɔ a dalen don a kɔ kan cɛ in ɲɛ fila fiyenen don a bolo fila salen don a sen fila salen don o de bɛ ka ala wele ko tanu bɛ masa ye masa min ye ale lafiya ka tɛmɛ a ka danfɛn sɔn caman kan a ye danfɛn minnu lajarabi ala ka nɛɛma kɛ Muhamadu kan ala jɔn min dɛsɛra a dahirimɛ na ale dabali banna yɔrɔ e ta ye dɔrɔn i ma dumuni de sɔrɔ nga e ko k'i bɛna ala wele i ka segin i lahalaya kɔrɔ la e ma ɲinɛ ala ka nɛɛma dɔ kɔ sa wa o tuma ale ɲɛ bɛ na a ye cɛ in dalen ye a ko n balimakɛ e bɛ k'a fɔ ko Alahu Taala e lafiya ka tɛmɛ danfɛn sɔn caman kan a ye minnu lajarabi ne yɛrɛ dun ɲɛ b'a la ala ye lajarabili min da e kan o ma da danfɛn sɔn caman kan sabula dɔw ta ye ɲɛ fila minɛnen don nka sen ni bolo ka ɲi dɔw ta ye bolo kelen man ɲi nka ɲɛ ka ɲi dɔw ta ye sen kelen man ɲi nka bolo ni ɲɛ ka ɲi dɔw yɛrɛ ye nanbara ye bolo fila ka ɲi ɲɛ fila ka ɲi nka e ɲɛ fila fiyenen don i bolo fila salen don i sen fila salen don e dalen bɛ i kɔ kan e bɛ ka Alahu Taala wele ko tanu bɛ masa ye masa min ye e lafiya ni ka tila ka hinɛ e la ka tɛmɛ a ka jɔn caman kan jɔn minnu ni a y'olu lajarabi ni ka sɔrɔ lajarabili min dara e kan o ma da jɔn caman kan dɛ cɛ in ko ala jɔn in ma a ko n balimakɛ a ko ala ma ale lajarabi ale bɛ ala barikada koyi a ko sabula Alahu Taala ye nɛnkun dɔ di ale ma o nɛnkun in bɛ se ka ala kosuma nɛnkun in b'a fɔ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a ko nɛ in bɛ se ka nin kumakan fɔ ala tilara ka dusukun dɔ di ale ma o dusukun in bɛ Alahu Taala ka nɛɛmaw barikada dɛ ala ye farikolo dɔ fɛnɛ don ale garijɛgɛ la farikolo in sabalilen don ala ka lajarabili ko a n'a ka balaw kow kɔrɔ a ko i k'a dɔn nɛɛma banna o nɛɛma banna i nɛɛ bɛ se ka ala kosuma dusukun bɛ ala barikada farikolo sabalilen don masiba kow kɔrɔ yala mun de bɛ yen ko ala y'i jɛ o la tugun nka bi ni ala ye nin dɔ la kelen kan na an b'a fɔ ko ala ye lajarabili min da anw kan k'a ma da danfɛn kan o de la e ma Ibnu Abbas ala kira ye a daji tu cɛ min da kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam o Ibnu Abbas ala kira ko a ma a ko ala n bɛ a ɲini i fɛ i ka nin ladɔnniya i ka kuranɛ fasirili la o Ibnu Abbas ko Allahu Taala kelen ka ale lajarabi ni ɲɛ fila ntanyani ye o kuma ko ala ye nɔrɔ dɔ di ale ma min hɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ ɲɛ fila in kan o kuma ni ala ye ɲɛ fila minɛ i la a bɛ nɔrɔ dɔ de di i ma dusukun na min bɛ ɲɛ fila in pilasi ta o ka fisa ka tɛmɛ ɲɛ fila in kan o kuma ni Allahu Taala y'i lajarabi o kuma a dɔn ka fɔ lajarabili ye hɛrɛ de ye nka bi anw senw ka ɲi an bolow ka ɲi an ɲɛw ka ɲi nka ko wari tɛ an kun dɔrɔn an b'a fɔ ko ala ɲinɛna anw kɔ ko masiba yɛrɛ de tɛ yen ala ma min jigin anw kan nka e ka nanbaraw ni fiyentɔw ni maa fankelen salenw a fɔ olu ye ban k'u ka miliyari di e ma e kɛnɛman ka kɛ i komi olu ka kɛ i komi e i b'a dɔn o de la k'a fɔ ko kɛnɛya nafa b'a la o de la tuma min na ala jɔn ye nin ye ala jɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ta ma bɔ a seginna ka taa to ale y'a ye k'a fɔ ala ma ale lajarabi o tuma an b'o masa in deli
akan nenkun di ne ni awma am se ka Allah taala barkada ni nenkun minye ninga ala kosmani nenkun ye ninga klaka Allah taala barkada ni dusukunye dusukun min Allah taala yo dama ambo masain fene deli aka farkolo di amma farkolo mi ni abise ka sabali ala ka lajarabi ko koro noy banawiye sabul ala kra ko bana shukele obe jurumu min kafari nafla joko bakele se ko kafari nga shartu ye muye ni ye bana indi alama nga ni ya di badon juguma iya di faden juguma iya di sina musoma no kara etta intike jurumu kafari tukunde okuma me Allah taala deli alaka anke ala kusma bawiye okuma ambo masain deli ambe bara fenke antini ana kuma ba alaka mina anye sabula bara mina menena dogoya tola tukun nga bara buyana tuko ni alako atafe iyere be join ika fena de abiko mi mami ibolendo muso mi nofe akadi iye ni ye drome mugan fen sanga dama aya mina ani jarane ko ifarbe foni nga ni ye million fen sanga dama ako ne makoten nasa iyere bisinga jon ika million nate okuma bara mini ala ya mine hanno doko yara ko de nafaka bo okuma me Allah taala deli ala kanga baro min anye ambe ala deli doni mini obe an nafajien an lahara ala ko doni do an gartigela odila kodona ko fuyi mancha kateme jiri shunka nga aja kurutum jiri bete dende jiri na kachaya ka bete de ko fuyi fena mancha kateme jiri denta oka nga jiri den bete dunde okuma ko fuyi mancha kateme jiri deunka wa jiri den fena bemandi okuma ko fuyi mancha kateme doni kelaw kan nga doni mimbe ma nafa jiya ane lahara o doni ka doko o de la ambo masain deli aka an son doni na doni mimbe an nafa jiya ane lahara sabula doni fen no kara ma lebuli doni ye o doni nafa doko yara de fo e ka yira de ka fo karsa lebu ye ni ika doni sirafe okuma o doni nafa bana okuma o de la nabila Isa alayhi wa ala nabiyina salam anaka hawariyuna sabla be fo alakran no fe mo ma ko sahaba abe fo Musa no fe mo ma ko nuqaba abe fo Isa no fe mo ma ko hawariyuna okuma anolu be nyogon fe utara teme wulu salende la wulu salendo afununendo akasa bolendo kuma mina usirama no fe mogo nunu yunu mine doko foi kasa mangon kateme ni wulu inka do fana ko foi cheman tukun kateme ni wulu inka afununembe afinendo ntumumbe ka munumuno ala ni fleli cheka tukunde nga nabila Isa mufo Isa wulu indale najale manu minadaja ale ko ale rema foye min cheka injeli la kateme wulu yinkiseka okuma ala ka jonyumo mbetande okuma fen jugu yara tuko olube ayoro nyumani de laje ko tano nga ambe yoro ilaje de halni bekan yoro mimbe nibse ga sabote no ede ambo de foki dogo ya walsay ka dogo ya mugo nyena okuma ote ala jonyuma ote doni kala ka barai okuma ibe ma laje de ayoro mi ni okan no fora no bato mauka dana be bunya akan okuma ibo de lakale okuma Isa ko foi manje kateme wulu nyinkiseka kasro adu nyinkse jele no fena de koyi okuma ale anyuma de fo okuma ni ma yira ana ko angana fion tukuman fo okuma be Allah taala deli
dɔnni nafama min bɛ an kisi diɲɛ ani lahara Ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ Alahu Taala deli garijɛgɛ yiriwalen min bɛ an sutura diɲɛ ani lahara Ala k'a don an garijɛgɛ la an bɛ Alahu Taala deli Ala ka an n'an lamɛnni jamakulu Ala ka an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ka bɔ lanɔgɔli bana ni jankaro banaw ma an bɛ tanga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ dɔnni ma dɔnni min n'a bɛ taa se halaki ma ni nafa t'a la an bɛ tanga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ dusukun ma dusukun min n'a tɛ siran Alahu Taala ɲɛ sabula dusukun o dusukun n'o ma siran Ala ɲɛ o dusukun senfow tɛ maloya Ala kota la ni senfo min fana ma maloya Ala kota la Ala kira kanu ladabu tiɲɛ o ji tɛ se ka bɔn o farikolo in kan o kuma an bɛ Alahu Taala deli Ala ka dusukun di an ma min bɛ siran Ala ɲɛ nka Ala kana dusukun di an ma min tɛ siran Alahu Taala ɲɛ o kuma an bɛ Ala deli ni ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ ni ma ni min n'a tɛ fa ni tɛ fa o de bɛ ni se tasuma kɔnɔ yɔrɔnin kelen sabula kodɔnnaw ko Alakira ka kumakan na ko at-tama'u yudhhibul hikma nata a bɛ dɔnnikɛla ka kodɔn bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ a la o kuma an bɛ Alahu Taala deli ni min n'a tɛ fa Alahu Taala ka n'o ni nɔgɔya an ye an bɛ Ala deli ka tanga ɲini Ala fɛ duwawu min ni Alahu Taala t'a tulo jɔ a kɔrɔ k'a lamɛn o kuma Alahu Taala kana o duwawu nɔgɔya an ye duwawu min ni Ala b'a lamɛn Ala k'o nɔgɔya an ye o kuma an b'a fɔ Alahu Taala ka kisi ni nɛɛma caman kɛ nin cɛba in kan a n'a so dunkew a n'a ka sahabaw ani maa minnu sen dara a sen da nɔ na fo alikiyama jɔ kɛnɛ kan Ala ka ne ni aw ye o cɛbaw a n'o musobaw la o kuma an b'a fɔ Alahu Taala ka jɔnw an lamɛnni jamakulu bi an bɛna boli sahaba belebele dɔ de kan sahaba min n'a ka bonya an tɛ se k'a fɔ k'a se a dan na wa ale de ka fisa ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan n'i ma o sahaba in dɔn a bɛ fɔ o de ma Abubakar Siddiq o sahaba in Ala kira ko o Abubakar de ka kiti la a ko Alahu Taala ye ne ci kana aw adamadenw ma fa qultum kadhab dan fɛn bɛɛ ko Muhammad i ye kalon tigɛ wa qala Abubakar kelen de wulila k'a jɔ a ko sadaqa Ala kira ye tiɲɛ fɔ o kuma Ala kira ne darila wa n y'i tiɲɛ tigiya wa i ye tiɲɛ fɔ o kuma ko Abubakar ye ne Muhammadu dɛmɛ ni a n'a ka nafolo ye a ko yala aw bɛ ne jɛɲɔgɔn tɔn ye wa o kuma ko nin kumakan in kɔfɛ maa si ja ma gɛlɛya ka Abubakar dɔgɔya tugun o de la o ciden belebele in a b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan wɛrɛ la a ko ma tala'ati shamsu tile ma deli ka bɔ kɔrɔn fɛ wala gharabat ka taa bin tilebi fɛ ala ahadin ko a jɔra danfɛn dɔ kan ba'da nabiyina wal mursalin cidenw ni nabiyumanw kɔfɛ khayrun min Abi Bakr cɛ min hɛrɛ ka bon i komi Abubakar ko o ma deli ka kɛ cidenw ni nabiyumanw kɔfɛ tile ma deli ka bɔ kɔrɔn fɛ ka bɔ bi tilebi fɛ k'a jɔra danfɛn dɔ kan min hɛrɛ ka bon ni Abubakar ye o de la an b'a fɔ ni Abubakar kofɔra dɔrɔn tiɲɛ kofɔra ni tiɲɛ fana kofɔra dɔrɔn limaniya kofɔra o kuma ni cɛ in n'i ma nin dɔn an b'a fɔ de hadha imamul muslimin silamɛw ka alimami ani silamɛw ka ɲɛmɔgɔ o de ye nin cɛ in ye ba'da sayyidil alamina danfɛnw bɛɛ lajɛlen kuntigi kɔfɛ Abubakar de ye silamɛw ka alimami ye n'i ma nin cɛ in dɔn hadha alladhi ya'ti aminan yawmal qiyama nin cɛ in de bɛna alqiyama jɔ don a hakili sigilen i komi tiga tulu nin cɛ in de bɛna alqiyama jɔ kɛnɛ kan
a hakili sigilen iko min mɔgɔ min yirana den hakili sigilen do cogo min a ka daraka ko la o kuma Abubakar Siddiq ko ni hakili sigilen de bɛna alikiyama jɔ kɛnɛ kan o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko law kuntu muttakhizan khalilan a ko n'a y'a sɔrɔ ne Muhamadu kun kan ka teri minɛ n yɛrɛ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni dabama ye latakhaztu Ababakar ko ne kun bɛ Abubakar de minɛ k'a kɛ n teri ye nga Ala de ye ne Muhamadu teri ye a ko nga sa walakin nga Abubakar akhi Abubakar ye ne balima de ye wa sahibi ne Muhamadu jɛɲɔgɔn fɛnɛ do o de la alakira ko cɛba in ka hakɛ la tugun a ko ala danfɛnw a y'aw hakili dayɛlɛ ni ka dusukun dayɛlɛ ni ka aw kulomajɔ ka aw dusukun dade inna khayra hadhihi al-umma i k'a dɔn ni manto in bɛɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a cɛ a n'a muso cɛ min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ manto in bɛɛ kan ba'da nabiyiha manto in nabi ɲuman kɔfɛ n'o ye ne yɛrɛ Muhamadu ye Ababakirin ko Abubakar de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ manto in bɛɛ kan ne Muhamadu kɔfɛ thumma Umar o kɔfɛ ko Umar bin Khattab bɛ da o kan o de kama don dɔ muso dɔ nana alakira yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam o kuma muso in nana ka kunnafoni dɔw ɲini alakira ye muso in kunnafoni o kuma a ye muso in yamariya ko kɔfɛ k'a ka segin ka na tugun muso in ko a ko in lam ajidka a ko ala ka ciba ni n seginna ka na siɲɛ filanan na ni ma i sɔrɔ yan dun muso in ka laɲini ye yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na Muhamadu dun kɔrɔla ka ban o kuma ni n seginna ka sɔrɔ i soma yɛlɛmana o kuma n b'a kɛ cogo di n kan ka ɲɛsin jɔn ma alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko in lam tajidni ni nana ni ma ne Muhamadu sɔrɔ yan nɔ pewu fa ati Ababakar o kuma na Abubakar yɔrɔ o kuma i bɛ Abubakar sɔrɔ yan ni o y'i bila bolo min kan o kɔrɔ ye ne Muhamadu fana tun b'a kɛ ka dan ye de o de la nin b'a yira an na k'a fɔ Abubakar a ka fasamantiya maa si t'a dɔn ni Alahu Taala yɛrɛ kelen pe tɛ o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko ma nafa'ani maalu qattu a ko maa si ka nafolo ma ne Muhamadu nafa ma nafa'ani maalu Abubakar i komi Abubakar ka nafolo ye ne Muhamadu nafa cogo min mɔgɔ ka nafolo ma nafa i komi Abubakar ka nafolo ye nafa cogo min alakira ye nin fɔ yɔrɔ min fa baka Abubakar sigilen a ɲɛji bɔra a kasira Abubakar ko wa hal ana wa mali illa laka ya Rasulallah da ala ka ciba i kana nin fɔ sa ne yɛrɛ Abubakar ni n ka nafolo ye jɔn ta ye fo n'a kɛra e Muhamadu ye ne ni n ka nafolo bɛɛ ye e de ta ye o kuma i kana fɔ k'a fɔ ne ka nafolo y'i nafa ni bɛɛ ta ye ne ni n ka nafolo ni n ka fɛn bɛɛ ye e de ta ye o de la e ma ye Abubakar Siddiq tuma min na n'a ni alakira bɛna taa hijira la a donna a ka so kɔnɔ a tiɲɛ wari bɛɛ tun bɛ bɛn dirahamu 600 de ma a y'a bɛɛ ta a nana bɛɛ di alakira ma o don y'a sɔrɔ Abubakar fa ma silamɛya fɔlɔ n'o ye Abi Quhafa Uthman nga a ɲɛ kun ma ɲi kosɛbɛ o kuma Abubakar bɔlen a fa ko Abubakar denmuso ma n'o ye Asma'u ye a ko Asma taa i fa ka waribilayɔrɔ lajɛ n bɛ i fa dɔ cɛ min don a karilen do ka an ka nafolo bɛɛ ta k'a di Muhamadu ma o kuma taa ka waribilayɔrɔ lajɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ a ye dɔ to yen Asma'u taara o de la denw lamɔna ninnu fɛ koyi alakira ye sahabaw lamɔ cogo min sahabaw fana y'u denw lamɔ o cogoya de la ni nin ye e ni ne den ye a bɛ na de ko bɔn a ma foyi de to yen hali bi tilela fana a ma to yen nka Asma'u bɛ na mun kɛ
Asma'u y'a dɔn ale mɔkɛ ɲɛ man ɲi kosɛbɛ ale dun fa taara ni nafolo bɛɛ ye bɛlɛkisɛ minnu bɛ yen n'olu ni wari mankan ka surun a y'olu de tɔmɔ k'o kɛ ka bɔrɔnin dɔ fa ni ka n'o yuguyugu a fa ɲɛkɔrɔ a mɔkɛ ɲɛkɔrɔ a ko i k'a dɔn Abubakar ma taa ni dɔrɔmɛ 1 ye an ka wari bɛɛ dafalen bɛ yan o tuma a bɛ fɔ ninnu de ma ko denw o tuma an bɛ Alahu Taala deli den barikamaw Ala k'a don an garijɛgɛ la o de la ko Abubakar Siddiq an b'a fɔ Ala min ye lawurusi dabama ye ale de ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi don an b'a fɔ o la bisimilahi an bɛna wala in daminɛ ni Alahu Taala tɔgɔ barikamaya la Ar-Rahman diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi don i komi diɲɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi fɛnɛ ye Ala ye cogo min nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen Ala b'o di adamadenw ma diɲɛ kɔnɔ o de la Alakira b'a fɔ Rahmana dunya wa rahimahuma diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ani diɲɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi awɔ diɲɛ nɛɛma labɔlen don aja nka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ Ala y'o di dɔw ma awɔ bɛɛ ma kɛ olu yɛrɛ ka baara to mɔgɔw yɛrɛ dabali bɛ ban karisa tɛ baara kɛ a ma kalan a tɛ fɛn dɔn nka diɲɛ nɛɛma bɛɛ b'a bolo o tuma o nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen Ala b'o di dɔw ma nka i b'a sɔrɔ a sɛnɛna ka bila a ɲɛ awɔ n'i kɔni ye mɔgɔ ye ka ɲɔba tigɛ foroba dɔ de binna yan'ale ka ɲɔ in sɛnɛ o tuma lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi o fɛnɛ Alahu ye o tuma an b'a fɔ o masaba in a ka laɲini de bolila sisan a b'a fɛ ka cili kɛ ka na danfɛnw ma cidenya tigɛ waati la sabula Isa tɛmɛnen san 500 ani san 20 san 500 ani san 70 ciden mana o tuma Alahu Taala b'a fɛ ka ciden dɔ ci walisa ka se ka diinɛ lasegin ka na a lulu kisɛlama la ka na a haqiqa la k'a saniya i komi jama nɔgɔ tɛ a la sabula danfɛnw tun ye diinɛ nɔgɔ ni ka Ala kelenbantiya nɔgɔ o tuma Ala b'a fɛ ka ciden dɔ de ci ka na o ciden n'o cira a bɛna ɲɛnɛmaya ani adamadenya bɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ dibi la ni k'a sɛnsɛn ka n'a bila ɲɔgɔn dɛmɛ ani kanda fitinɛ yelen na o tuma o ciden n'o nana a bɛna adamadenya bɔ yaada ni waso o badingɛ kɔnɔ ni ka adamadenya sama ka n'a bila kanda o tentenkun kan o tuma Alahu Taala a ye suganteli kɛ a ka ciden na a kan ka ciden jumɛn ci ni o de bɛ se ka nin baara in kɛ ka dafa o ye jɔn ye Muhammad bin Abdullah o de ye Muhammadu ye min ye Abdullahi ka dankelen ye an ba Aminata kan jɛtura o tuma kisi ani nɛɛma bɛ o Muhammadu kan o tuma Alahu Taala ye wahayu jigin i k'a dɔn kuranɛ o ka voyage daminɛna sankaba ani dugumakolo ni ɲɔgɔn cɛ ni Jibirila ka taa ni ka segin ye o tuma min ye taamaw la barikama ye o tuma aja an ka sigida taama sera jamakulu yi a sabatira sisan o tuma sigida jamakulu an bɛɛ lajɛlen ka hakili jakabɔ awɔ taama sera jamakulu a sabatira nka taama in a ko bonya ani a hami ani diɲɛ yɛrɛ yɛlɛmali ani ka danfɛnw ka lahalayaw furuku janfa k'a bɔ a ɲɛjugu kan ni k'a bila a ɲɛɲuman kan
ninga danfɛnw ka dusukun siri ninga bɔ nɔgɔlenya la ka na bila jɛlenya la ninga fini kɔrɔ fosi ka bɔ danfɛnw na ninga fini kura bila o place la o koɲɛ bɛɛ lajɛlen tara k'a kalifa sɛrɛ jamakulu min na o sɛrɛ jamakulu ye 3 ye Muhammad wahayu kuranɛ wala Muhammad wahayu kuranɛ o kuma ni 3 de bena diɲɛ furuko janfa ni nga bɔ a ɲɛjugu kan k'a bila a ɲɛɲuman kan nga min ye kabako ye aja an ɲɛ b'a la sɛrɛ jamakulu in jɔlen don a tɛ ka taa awɔ Muhammadu jɔlen don wahayu jɔlen don kuranɛ jɔlen don o tɛ ka taa nga a b'i komi o bɛ ka cɛ dɔ de kɔnɔ o cɛ in jɔyɔrɔba b'a la sɛrɛ jamakulu in na i komi kuma dɔ aja korotom mobili bɛ labɛn ka ban chauffeur bɛ yen convoyeur bɛ yen paranti bɛ yen nga mobili bɛ jɔ ka mɔgɔ dɔ kɔnɔ ni o mɔgɔ in mana mobili wuli man di dɛ a wuli man di nga chauffeur tɛ paranti tɛ convoyeur tɛ wa mécanicien yɛrɛ tɛ min bɛ mobili dépanner sira la nga n'o mana mobili wuli man di o kuma sɛrɛ jamakulu in labɛnna a jɔlen don u bɛ ka cɛ dɔ de kɔnɔ sɛrɛ jamakulu tɛ ka lama fo o cɛ in kana nga cɛ min bɛ ka kɔnɔ aja nabi ɲuman tɛ ciden tɛ nga ka fara nin bɛɛ kan o kuma ale de bɛna ciden in ka baara dafa a bolo sɛrɛ jamakulu in jɔlen tora u bɛ jateminɛ na u bɛ filɛli la kɔnɔmisɛnw ye mankan bɔ nisɔndiya kumakan sina ka cun u kan u sina ka cɛ dɔ ɲɛsinnen ye ka na o cɛ in bɛ walawala u ye kuma min sɛrɛ jamakulu yɛrɛ bɛɛ sina k'a fɔ wajaa Abubakar ko Abubakar nana awɔ Abubakar nana cɛ min nana sisan k'i k'a dɔn n'i ma nin cɛ in dɔn n'o ye Abubakar ye ko nin cɛ in de bɛna fɔ Ala ka nabi ɲuman ye waati bɛɛ kuma bɛɛ ka sɔrɔ a nɛnkun tɛ yiran a tɛ sikasika ni nabi ɲuman ko n ko ale de b'a fɔ sɔdakta i ye tiɲɛ fɔ sɔdakta i ye tiɲɛ fɔ sɔdakta i ye tiɲɛ fɔ cɛ min nana sisan ni sɛrɛ jamakulu tun bɛ k'a kɔnɔ n'o ye Abubakar ye ale de bɛna kɛ nabi ɲuman in jɛɲɔgɔn ye a ka hijira la ka bɔ Maka ka taa Madina o cɛ in i k'a dɔn ale de bɛna dɔɔni kɛ dɔɔni danganiya la wa ka fɔ Kureishiw u bɛna nabi ɲuman in ɲini wa u bɛna maaw bila a nɔfɛ u ka se ka nabi ɲuman in faga wa ni maa o maa tugura a kɔ o tigilamaa bɛ faga a nɔfɛ nka cɛ in sɔnna k'o sugante ka Kureishiw ka kɔnɔna juguya a n'u ka dabali jugu a y'a bɛɛ dɔn a ko o tuma ne tugura e Muhamadu kɔ ni ani n ka nafolo ye cɛ min kun bɔra n'o ye Abubakar ye ni sɛrɛ jamakulu kun tɛ se ka taa a kɔ n'i ma o cɛ in dɔn ale ye cɛ de ye i k'a dɔn a bɛna silamɛw lasegin ni nana u ka sababa ma don min u ka nabi ɲuman sanga bɛ fɔ u ye o don i k'a dɔn cɛw kun ko ni maa min ko nabi ɲuman fatura u b'o kunkolo tigɛ nka i k'a dɔn ale de nana maaw lakunu ka u segin u ka sababa ma cɛ min kun bɔra ni sɛrɛ jamakulu kun tɛ se ka taa k'a to i k'a dɔn o de ye cɛ ye don min Sakifa don bɛ kɛ n'o ye don min ni nabi ɲuman in soma yɛlɛmana fɔnkɔɲɔgɔnɔ nana silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ansɔriw ko k'olu de kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye muhajiriw ko k'olu de kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye cɛba in su barikama dalen bɛ i komi cɛ min nana ni ka o ko kurakuraya ni ka bɛɛ lajɛlen pilasi yira i la ni ka silamɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i komi cɛ kelen
o kuma o cɛ in de nana n'o ye Abubakar o kuma n'i ma cɛ dɔn sera jamakulu tun bɛ ka cɛ min kɔnɔ ni o cɛ in kun tɛ i k'a dɔn don min maaw murutira ka bɔ silamɛya la ni nabi ɲuman soma yɛlɛmali ye a silamɛya kun bɛna sin masiba de ma wa silamɛya kun bɛna sin lajarabili de ma wa o lajarabili kun bɛ kɛ sababu ye ka silamɛya ban nga cɛ in de nana k'o fɔnko ɲɔgɔn kɔ ban sabula nabi ɲuman soma yɛlɛmalen i k'a dɔn maaw bana jakadi ma maa dɔw murutira maa dɔw ye nabi ɲumanya wele u yɛrɛkun na o tuma o fɔnko ɲɔgɔn kɔ no o murutili i k'a dɔn cɛ in n'o ye Abubakar ye ale de nana sen da o ko in kan ni nga o ko in ko o fitinɛ duka o tuma cɛ nana cɛ min wajibi kun do a kan na walisa a ka fara ciden kan ni nga se ka cikan se k'a dafa Allahu Taala ye ciden sugante ni cikan min ye walisa ka se ka diɲɛ yɛlɛma ka bɔ halakili ba dingɛ kɔnɔ ni nga diɲɛ saniya k'a bila kisi tentenkun kan ni nga tila ka ɲɛnɛmaya in tilen o kuma k'a bɛ fɔ ko nin de ye baara yɛrɛ yɛrɛ n'o ye rɔli yɛrɛ yɛrɛ min ni Abubakar nana o kama i komi an b'a ye cogo min ni Abubakar kun mana kira fatulen kɔfɛ nin ko ninnu kun tɛ se ka ɲɛnabɔ ni Abubakar kun mana maa min kun b'a fɔ waati bɛɛ kira i ye tiɲɛ fɔ i k'a dɔn o maa kun tɛ sɔrɔ o kuma ko o de kama Allahu Taala ye Abubakar a y'a sugante ni k'a kɛrɛnkɛrɛn ka sɔrɔ ciden tɛ nabi ɲuman tɛ nga cikan in ale de bɛna dafa nabi ɲuman ni ciden kɔfɛ o de la don dɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam tuma min na naani ni cikan nana a ma ka bɔ a dabama yɔrɔ maa fɔlɔ min limanyara ala cɛw la o kɛra Abubakar Alakira a kun sigilen do sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ don dɔ i komi an sigilen bɛ togo min ta Alakira a kun bɛ k'a ka funangɛniya don a kun bɛ ka hakili jigin kɛ olu la a ka funangɛniya don a kun bɛ k'o misaliya bɔ a jakoroto min ye kɔba ye dɛ nin de tiɲɛna anw ka bi ɲɛnamaya kɔnɔ ni seginna i kɔ an ka jamana in yɛrɛ kɔnɔ san 40-50 fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw bɛ u mɔdenkɛw fara ɲɔgɔn kan anw kamalilama an kun b'a kɛ tan an fa ye an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan musokɔrɔbaw bɛ denmusow fara ɲɔgɔn kan anw npogotigilama an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan i kun bɛ denw wele de k'i ka kunun lakale u ye nka bi a jakorotum e ma ye cɛkɔrɔba yɛrɛ ale denmisɛn baro man d'a ye ni ko bɔn yala e ka denmisɛnniya kuma aw kun b'a kɛ cogo di a b'a fɔ de dangaden wuli ka bɔ yen i fa ka denmisɛnniya y'i dala kuma ya mɛ tiɲɛ yɛrɛ fana na i dala kuma tɛ da a jakorotum sabula ale y'a ka denmisɛnniya kɛ kurusi yɔrɔ la ale y'a ka denmisɛnniya kɛ boîte lata la ale y'a ka denmisɛnniya kɛ buguli fankelen don na ale y'a ka denmisɛnniya kɛ ka kunkolo garçonner ka kunkolo fankelen di ale bɛ se ka o lakale e ye wa musokɔrɔba y'a ka den npogotigiya kɛ jipu kunkurunin don na ani débardeur don na ani pantalon don na ani kulɛti don kun bɛ garçonner n'i y'a kɔ don ne i bɛ ala kale ko kamalenkɔrɔ don n'a y'a ɲɛsin i b'a fɔ hakɛ to ne kun hakili la ko cɛ don musokɔrɔba bɛ se ka sigi k'o lakale e ye cogo di n'i nana ɲininka i ye dangaden de ye kɛ nka i tɛ dangaden ye dɛ sabula e bɛ k'ale hakili jigin a ka wale cɛjuguw de la o kuma ni ɲuman tɛ maa o maa ka denmisɛnniya waati kɔnɔna na i tɛ se ka denmisɛnw baro dɛ e ma ye denmisɛnw ni cɛkɔrɔbaw ka baro yɛrɛ banna sisan pewu npogotigiw ni musokɔrɔbaw ka baro banna pewu kɔntɛ n'i seginna i ko san 30 san 40 i b'a sɔrɔ ni surafana dunna dɔrɔn npogotiginin bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o mamuso fɛ yen o kuma kisaw bɛ lakale u bɛ ziirininw da u bɛ fɛnw da mɛ aw mamuso bɛ so kɔnɔ ale y'a ka jeunesse kɛ jipu
dugudon de la a y'a ka jeunesse ya kɛ produit mun de la a y'a ka jeunesse ya kɛ gun garçonné de la a y'a ka jeunesse ya kɛ pantalon don de la hal'a ka photokɔrɔ dɔw bɛ f'a b'u fara de mɔgɔ ɲɛ man ka da u kan o bɛ se ka aw lasigi cogo di k'o b'o lakale aw ye o tuma o lakale man di dɛ o de la k'i ka kunu lakale o ye sunna ye dɛ Alakira kun bɛ k'a ka kunu lakale Alakira bɛ sahabaw cɛla a bɛ k'a ka funangɛniya don dɔw lakale o tuma min na Alakira ni a da sera yɔrɔ dɔ ma Abubakar sina k'a fɔ ten tuma min na Alakira ko a ko ne ma ɲinɛ don min Kassa bun Sa'ida ni ne ni o ye ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛlɛnnen a ka ɲaamɛ telen kan o kaza sugu kɔnɔ a bɛ ka baro dɔ bɔ a ko ne b'a jigiya baro in a bɛ ne Muhamadu kunna dɛ o don o y'a sɔrɔ an taara sugujɔ la o kuma o baro in o bɛ ne Muhamadu kunna nka bɛ a jakoro tuma an ka bi sugujɔ a baro bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ ayi hali sisan musokɔrɔba caman ka nasa a baro bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ n'i ko i b'a bɛɛ fɔ a ɲɛ kan a bɛɛ fɔ man di cɛkɔrɔba caman ka sugujɔ a baro bɛɛ fɔ man di dɛ awɔ caman de bɛ fɔ caman tɛ se ka fɔ o tuma min na Alakira ye nin fɔ ko ale b'a jigiya o ko ninnu b'ale kɔnɔ Abubakar sina k'a fɔ ten a ko Alakira o don ne ni e de kun bɛ taama na ɲɔgɔn fɛ an kun taara voyage la ɲɔgɔn fɛ o tuma a bɛɛ bɛ ne kun na ko ne kun bɛ kɛnɛ kan o don k'i k'a dɔn o don o kaza sugu la i k'a dɔn Kassu bun Sa'ida a nana a ka ɲaamɛ telen kan a bɛ k'a fɔ a ko ayyuhannas ya aw adamadenw isma'u a y'aw tulomajɔ a k'aw dusukun dade o tuma n'aw y'aw dusukun dade o kuma ay aw yɛrɛ nafa ni kumaw ye a ko Kassu bun Sa'ida ye mun fɔ a ko innaman asha mata ko maa o maa n'a fɔra ko Ala k'i balo k'a bɛ fɔ ko Ala k'i faga don dɔ n'o ye Ala ka hinɛ i la cɛ o cɛ muso o muso n'a fɔra Ala k'a balo k'a bɛ fɔ don dɔ o kuma ko a fure dalen filɛ Ala ka hinɛ a la o kuma ko wa man mata ni maa min dun fatura fata ko tigilama banna wa kullu atin ati fɛn o fɛn n'a fɔra ko bɛ nale o bɛ na don dɔ dɛ awɔ a bɛ na o kuma inna fi sama'i la khabara k'i k'a dɔn kibaruya dɔ bɛ sankaba la koyi wa inna fil ardi la ibara wa i k'a dɔn dugumakolo kɔ kan an kan ka taasi dɛ an kan ka taasi dugumakolo in n'i m'a dɔn mihadul a b'i komi bamunan de bilalen don anw ye an bɛ ka taama a kan wa sankaba in a b'i komi bili de bɛ an sanfɛ min bɛ ka an suma don n'a kɔrɔtalen don an kunna wa i k'a dɔn dolow bɛ ka tɛmɛ sanga ani sanga wa i k'a dɔn bati minnu fɛnɛ ko ninnu tɛna ja koyi wa i k'a dɔn su dibifin o kan ka adamaden waaju dɛ ko sankaba burujuw caman de b'a la n'o ye sow ye o tuma Kissu y'a kale nin don a ko inna lillahi la diinan a ko i k'a dɔn diinɛ dɔ bɛ Ala bolo dɛ huwa ahabbu ilayhi min diinikum o diinɛ in de ka di Ala ye ka tɛmɛ aw ka kafiriya diinɛ in kan aw bɛ diinɛ min kan bi mali ara nasi a ko mun de la ne ɲɛ bɛ adamadenw na yadhabuna u bɛ ka taa u bɛ fatu ka taa don kaburu kɔnɔ u bɛ ka taa wala yarjiuna nga an tɛ maa si bɔtɔ ye kaburu kɔnɔ ka na u tɛ ka segin o tuma yala o kaburu so dunkew de jɛnna ni sabati ye kaburu kɔnɔ ye ka to ye k'u tɛ segin wa walima olu yɛrɛ de dɛsɛlen tolen do ye n'u bɛ sunɔgɔ la ye min ye bada sunɔgɔ ye ko o kɔfɛ Kassu bun Sa'id a ye dɔnkiliso damadɔ da a ko i k'a dɔn maa minnu taara kabini maa fɔlɔw la san 100 tɛmɛnenw na ko anw kan ka an ɲɛna filɛli taasi olu la a ko kuma min ale y'a ye ka fɔ saya danganda min don wajibi don bɛɛ bɛ jigin danganda in fɛ don dɔ o kuma ko ale y'a ka mantonw ye i k'a dɔn o ɲɔgɔnna de la maabaw ni maaniw denmisɛnw ni maakɔrɔbaw
bela jelembe kata o sayin danganda de la ko okma ay qantu ko ale danganyara anni la mahalata haythu sura alqawm su'ir ko sika kontala ne ra sa'idu min fle kumana ko dondo to tara yoromi sika tala ne ra bitayin okma abubakar ni bela jelin lakale ni yasro chidiya mana okma kasubun sha'id ako dina min kumbe ko de kadi alay kateme pour shuka dina kan mo o dina inde dira muhammadu ma sallallahu alayhi wa sallam no islamia dina yi odela abubakar kumbe dongli so tatande ma nyumo ngolo abe kuma kan nyumo fene durushi ma nyumo ngolo ninga klaka yala unno fe ka kuma kan nononta odela sisa ani danfɛnw na sɔn hɛrɛ ma cidenw ni nabiyumanw kɔfɛ ani alakira ka nɔnabila fɔlɔ-fɔlɔ a ka sahabaw la wa ale de ka bon ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan i k'a dɔn ale de ye cɛ ye a jɔyɔrɔ ka bon a jɔyɔrɔ kɔrɔtalen don i k'a dɔn a ye alakira dɛmɛ don min maaw ye alakira jaasi wa a limaniyara alakira la do mi maw kafirera alakira la ay alakira tiɲɛtigiya do mi maw ye a kalontigiya wa i k'a dɔn ale de ka fisa ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan fɔnkɔɲɔgɔn tɛ min na i komi an y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min ma tɔla'ati shams tile ma deli ka yenge danfɛn kan ka bin danfɛn kan k'a jɔra danfɛn dɔ kan cidenw ni nabiyumanw kɔfɛ min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ abubakar kan o tuma n'i ma abubakar dɔn waati kurun kama innahu awwalu man amana min ar-rijal cɛ fɔlɔ min limaniyara alakira ka sahabaw la kumakan kɛnɛman na o de ye abubakar ye o abubakar alakira ko n'i ye manton bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka limaniya bila balansi fankelen na ka abubakar kelen ka limaniya bila balansi fankelen na ko abubakar ta ka girin ka tɛmɛ manton in bɛɛ ta kan i k'a dɔn nin de ye ala ɲɛsiranɲɛ baba yɛrɛ ye nin de ye tigɛnkanba ye nin de ye hinɛ mɔgɔ ye wa i k'a dɔn ni abubakar ale de ye jagokɛlaw ka bila belebele ye wa ale de ye jogo ɲumantigi ye wa i k'a dɔn ale de saniyalen don ka bɔ jahiliya nɔgɔ a n'a dibi bɛɛ lajɛlen ma wa abubakar n'i m'ale dɔn ale de y'a yɛrɛ ni funeseriya walisa silamɛ ni silamɛw ani silamɛya olu ka se ka lafiya sɔrɔ n'i ma abubakar dɔn i k'a dɔn ale de ye cɛ ye alakira y'a sugante walisa a ka kɛ ale jɛɲɔgɔn ye kow la belebele min ni diɲɛ ma ɲinɛ a kɔ n'o ye alakira ka hijira ye ka bɔ maka ka taa madina o tuma n'i ma cɛ in dɔn ale de ye silamɛya mantonw lasegin ni kana silamɛya ma tuma min na u murutira alakira fatulen kɔfɛ n'i ma abubakar dɔn i k'a dɔn ale de ye silamɛya cɛri a ka tile la dugumakolo fantan naani bɛɛ fɛ n'i ma o abubakar dɔn ale de ye cɛ fɔlɔ ye min ye kuranɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ gafa kelen ye n'i ma o abubakar dɔn azahid ale de y'a ɲɛsin lahara ma ni ka diɲɛ to ye al-abid ale de ye alabatolababa ye al-khashi ale de ye alaɲɛsiranɲɛbaba ye al-mutawadi maa mana min b'a yɛrɛ ma jigin ka tɛmɛ abubakar ka cidenw ni nabiyumanw kɔfɛ al-mujahid ale de ye diinɛ in lase a cɛsirilen ka se a dan na wa i k'a dɔn a ɲɔgɔn maa bamanan cidenw ni nabiyumanw kɔfɛ n'i ma o dɔn innahu abubakar siddiq a bɛ fɔ nin de ma ko abubakar siddiq an bɛ alahu taala deli ala ka an nafa ni nin cɛba in ni a bonya a n'a ka hɔrɔma ye an bɛ alahu taala deli ala ka sigida wɛrɛ don an garijɛgɛ la ni alahu taala sɔnna ka an garijɛgɛ don sigida wɛrɛ la o tuma an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta o yɔrɔ in na an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.